Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baringelo khalikirin kinna konto alisi haketu tuba karanta ba ni radio kamula bena rasumunna Facebook la programme Kenya to parce que sankuto men jenare tibabolo e bata decision kutota Facebook imo partout sai president ba Mahmoud Touré wasa sen sai sana programme monsieur le président radio kamula. Assalamu alaikum. Allô? Monsieur le président, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Moron bemba isilla. Awa, kurema ni more. Ba so bato ku me harbi yo comme itela hankili wahato nyina mbe kumo tala donni après ce kumo tuibulla Facebook iko wahato inanga fo nyamenna réseaux sociaux ni jahangol hi yilitu réseaux sociaux ma réseaux sociaux abe contrôler kanne jahango be kilinkilina na yilitu puisque à partir de 2019 et la loi de la assemblée la loi tambitale a voté ta a loi a voté ta donc il be réseaux sociaux be les contrôler là il be réseaux sociaux be les contrôler là image le mois de décembre le kono dimanche men tambita dimanche o dimanche c'est émission kele jaha débat des femmes jaha wo kono la c'est société, c'est-à-dire société tahanya ani teben kambe se kenya menna ani jahangol sem bulo du ñohom bulla nyamenna futusa membe kerin do se boala nyamenna jahanga ya ñoho membe jahanga ya kono la do se boala nyamenna ñohom fahma bali membe jahanga ya kono do se boala nyamenna wo se ke radio kamola la une fois par semaine tous les dimanches. Tous les dimanches soto. Donc dimanche men tabita make no muna make i ha réseaux sociaux nyimbe bloqué les ite fanga ba kalama i hankile les so into kodi ku men ila soto i hofo après ngadon wo kono la ha fese fese baring lien alako be hiyilitu réseaux sociaux ma silen mila harfo tageda ne ko ka hayilitu réseaux sociaux ma ki ko men nyadi isono mu nyabula mo kanti ilutula ato ki ko men nyadi. Bon, puisque il déjà été hankili, il a normalement il canta direct, il s'est direct même que nous, il met direct que nous boutou. Mungo Sabia apparemment il a il a Facebook ni niko ibe direct que là a bloqué tale. A bloqué ta. Nta fananta dimanche men tambita a bloqué tale. Bon, Tintin mogo ni se direct ke abe blockering abe bulla ten folo al se direct ke no de ikilin se kuma no mais ime mogo tano ala ko a hatara petit écran na e comme petit écran na nyamen na ten bon ni haje mogo nyaten na kende puisque na téléphone ni a sant a boitale a écran net teta donc wala mogo ten na sa kan itenje kan kende donc sine ni ala sonta directeur do be mbulla mbokela avec un bon téléphone à la sonta bari nse nola même fola bari ngali jahangoliye menu benna mekan ani nsigi nyogol ni mbari na sutungol yen ani menu se jahanga kanga me réseaux sociaux 2019 nyin kono aje contrôler lale aje contrôler lale. Monsieur le président contrôle d'ingraya ejan nasiran kanne mais mba fe ya nyabo dondi pour que ça fahamu contrôle ki ko men nyadi voilà avec contrôle même mo jahangolu nse photo menuta hala Facebook ma nsen na bun kono la nsen sigin na bun kono mben na bun kono mirangal nin na bun kono fengalu mbayi tala réseaux sociaux la mbe tala fetlu la nse fet menke
ya ka de karambaje ko nga téléphone kendo sa aha ava ko bele bulu ba sente ba to ba téléphone kendo bela bulu président bulu ah bon mbetala fait menu la yo mbe na fait image menu bla la réseaux sociaux lukan iketa emotiba aketa emoti aketa WhatsApp ti aketa Facebook ti aketa nyinu tanati mbo menu kela ni seke ni nebe ke kan sabuti awa itelu isedu sanyi iko kimeta hari halo nun police dingira dobije iseta hale police la mansa kunangol seta hale police la ise police mogolu ise ila filiation ngini ne police la killing kafla kaf iseta kafla kaf fana ise ila filiation ngini ne kafla wo kola fana impôt ici la filiation ngini ne impôt mogolo image sanyi impôt mogolo ici il a déclaration c'est pré-rempli c'est-à-dire il halo ne pas été c'est même que boutugo image kafla sanyi ha foko il a fiche de paye nati tous les 3 mois il a fiche de paye nati il a be da buluka pourquoi il a be da buluka parce que il halo ne be mento il a be nyangini ne hapkura parce que inila baradula mogol elbe ignon bulla ni te barala fana menu bi sarakan chômage mogolu menu bi sarakan RSA ni RMI ni fongo ba RMI tije sa RSA le bije ani fongo donc wo mo wolu sine wo imi wole be baraka ignon bulla sani donc ihi ke nyawonya sani ila ko bi bulla mais ite felente te ite ko mansayen kinte baraka yoro mbemba misal to ite ko inte baraka yo ibi sarala halo fihi sarala si sara RSA si sara kafu si sara wo godo membe ibi sarala wo godo menna ite du ibi te madema ka ite ko kinte baraka ite de réseaux sociaux kan imo kan ila fano membe ite kanna barabalo me o fano bla akanna mo mente barala a me o fano o sang ha bla kanna iko kitete inte baraka moro bemba ila bum kono mobile membi ite la bum kono ni ha photo ta ila bum kono iho bla réseaux sociaux la wo photo wo bago membi te kanna ani mobile menu bi ite la bum kono mo mente barala o me o sanno mba ibe ifi nyangi sayi i hole loi voter ko ni ha fenga je ima sitinya anin fana ila gardien har ila gardien fanga ko ko be yilitu ila gardien fanga même bi ila immeuble kotola gardien même ila immeuble la ila o immeuble gardien o ñin be si contrôler de signer à partir de 2019 ikengalo kibe contrôler kanne Allahu akbar ni hawo kusifaje ite bulla ila bunkono la wala la mpe kense même fo jahangoliye na yilitu na photo menu betala réseaux sociaux lukan na bunkono fenga menu betakan réseaux sociaux la ani ntelu menu se bengelu la wuli comme nse bengen menu ke nse sal menu ta nse salta menke nse salta menke wo sal wolu nse masito menu ke ani nse godo menu DJ ani godo men se dantegeje ko ine sotota a baissé contrôler le Sine à partir de 2019 donc habogodo somulu fola écran na yo wo habogodo somu fola puisque tout est contrôlé maintenant après à partir de 2019 donc wo kono mbe men kela Sine na kata be hakata ila ibe kuku kela akiye gulo kono ya hake gulo to parce que 2019 il a contrôle il a loi voté le a vidéo belejeo nga vidéo tunkele bari mba vidéo talale tubabo men ha vidéo ke mba vidéo talale i hala bo France 2 le fangala anin TF1 mba vidéo talale habla radio kamula Facebook la alako mol ha vidéo je halon ko
2019 contrôle bata damuta. C'est sérieux. C'est très sérieux. Donc, on a fait une 15 semaines pour m'barrer lien et il bien contrôler la l'aide à partir de 2019. Ni te ko kinte bar ni be barakan problème te na hidia ya fongo ken mais ibe ni ken ni contrôler ni ken contrôle adun tubabo assez karu woroke abi contrôler la assez sanfula ke abi contrôler la isa foka he il y a patience fanga patience tubabo ñoxo mo patience ntekere tubabo c'est patience de asipa he assez lo école ite fanga sa foka ngina tiku wallahi konta te contrôler kan il a téléphone alors ici la ko ñangini ne adu photo il visage il a photo be tubabo bulula il a carte de séjour à photo bi bulla voilà awa il a image maintenant des réseaux sociaux kan ni hota isa ni la Facebook isa ni la carte d'identité photo reconnaissance de visage à soleke direct à ça le Monsieur le Président, abere kiko mbata kumakaya neme ko hari tata Afriki fana mole si photo min fa Afriki Facebook la wonya fo kibe janne isalo ki batat bo yo merci contrôler les photos vraiment merci misalto moro bemba misalto ite flentete ite ko kinte barakan yo ite hata Afriki ube yi la luo ya lu kenyingo etage dota ha photo bla ila Facebook kono ube ila imo ube ila WhatsApp la ite dun ko kinte baraka wo godonte wo se logo di menna barbaro me wo sotono ite lel fanga be ite saraka donc ibe ila ko nyangini nale ibi te blala écoute la imealo ibe écoute la imalo il se sent kilinke ibi écoute la ite malo il se sent flake ibi écoute la imalo fihi bulo la akesoka ite ko kite barakan ite hata vacances la hata vacances la iko kibe avion kono la iro bla imoka ibata long ibota e ite te barakan vacances godo ibo sotola di e habie sandi e habie sotodi ise du ila ko be habe nyangene isi la droit muta ha kuntu ko jananta sila abere kiko menta hato Senegal seru ngalo avion to gometa la sabe mbenna soma sita kanja inum batalo gometa ka ninga fa Facebook la directement ka fu batalo wala mo abatalo masibol joti donc wo kono wala lante ke nse même fo mbari ngalien ke to musuto be yili to réseaux sociaux nyama puisque ya lo ntelu dangolo bi na réseaux sociaux ya lo ntelu dunta kukuto nous il y a 5 ans ma réseaux sociaux ni la ko longtemps wallahi bari bi ntelu dunta hatambi hari menu fanga ha réseaux sociaux labo ntelu fanga siata woliti parce que ntelu dangolo bi na réseaux sociaux na kanu na ko beti bi ise mo dolje hari I musulubi kilila ibe réseaux sociaux ka ise doluje ikelubi kilila ibe réseaux sociaux ka ise doluje ibe tabiro la ila tabiro tout tato aseja ibe réseaux sociaux kan ibe Facebook ou imo ou be fongo donc wo be ntelu bi ntela Facebook ke ou be réseaux sociaux ntela hake uti kutenete mente ala wulita men kama voilà ntela hake kukutene et puis Facebook fanga ani réseaux sociaux telu jango lu sanyi fanga réseaux sociaux ngake hi nyoho ne ngai bo fanga la bi nte se fero beke moro mbebe yalo nga kele wati to Facebook danger nse fero beke hi ngai bo ngene bi ntelu jango lu mboka nse fero beke fero ke kan hi nyoho ngai bo ngene réseaux sociaux kan aketa emotiva aketa nemenna musu fatanta wa hala photo kenyinta fa Facebook ka nemenna ke fatanta wa ta yilo ata yido donc ayita jandum mu tera namti jam dunya la imama ko fansam beaucoup janto mu fansam beaucoup lati voilà sa mutu batasi nengi la kharfo fahamu folo tonu autorisation te babu toliya kha recherche ke kumema mansajana wala autorisation dima ke hanyangi ndo ka bema abanta no soyinto fanga soyinto nsa video ta habula radio kamula Facebook la ni ala sonta na be même bulla isa ni na Facebook a page Facebook
radio kamula page Facebook on sa blague be ça là ça parce que ni me dingira le tout c'est très dangereux, c'est-à-dire un téléphone be Facebook taring hala ta dingira le to a manque oti dole bata ke kere ram franti hatula ni honna ni lala ibabe contrôler na abe ibe Facebook me fem folato abe be contrôler kaneko ibe naniro kela ibe mo nanila monsieur le président est-ce que une femme tuba janga kamele sai ba wuto yin non janga kanga mo ante ki ha node c'est-à-dire il fait traducteur le bible là traducteur fem ni be fe ha mo men na ko nyangini jang men se janga kanga me wol bible là il se janga kanga traduire aye imam tubabul jesaye iman tubabul jesaye ise tahanna afriki sa tendinga la village la ibe kanga nigina alko kanga no voilà iso beleke donc nyin kente kenga kukili puisque ya lon telu fanga ntelu jahangolo normalement janga ya fanga mumunti suturo voilà janga ya mumunti ti nyoon horoma janga ya mumunti hakuti nyoon tama janga ya mumunti ti nyoon dema janga ya mumunti itano ni mo nyoje abe herako kala hadiye bari bi ise janga ya ntela hab drogo men trembe janga ya kananga drogo bola kana ha fara fadinya nin fengo c'est-à-dire dola heraman di doyembi masibo le moti voilà dola heraman di doye ise doje sai comme jana même foten sai mo fla alse futu no sen sai futu mu wajibo lati bon futu sa fana abeleje ni futu sa ta fana alman kan en kele nyonna non alman kan nyon jahuyala voilà donc réseaux sociaux nteken se même fo mbari jahangolo parce que don fana bata inda muta ha réseaux sociaux ke mori ala ngati sanyi ise mogolu wala ise mogolu wala muta wala ite plentite non wonte de mba me mama c'est-à-dire moro memba ite plentite yani ila Facebook plentite abe saferin ko mbem tuba karantaba mbemba silla yo awa i ha tactique do la bosani mbo foli ye i hala me beteke ha yo ito yin felentite nse no la en direct comme ça là nse Facebook do la ka sai ito yin na ha ça fait tuba karantaba mbemba silla il a profil photo même il a profil là hake o profil hake o ma il a mur photo même il a mur ma hake o ma edo nyay misal enta manya de sile moro e kama misal ma da ni haja mba misali lima ni te membe kuma kan wala mba misali lima bon ni ngoke maintenant nte bati la mbato la donna téléphone kuten kono donc mbe message la taha mfanga ben fanjabila ase que il faut ntele min ben ba silabi nyogo message la tahli nyogo ba subhanallah est-ce que ha un système ni ha famu nga nja famu kan sila ba ntram ma te mayin kello eso fanan kele eso kele hanna Facebook pirate quoi si c'est mais il manque les gens de la fille hante fa kele nga Facebook nga fongo do ke video do ka akan nga video fa partager bi fa radio kamula la a video de partager radio kamula la santo subhanallah ise mo la Facebook piratele mo la Facebook de piraterie bulla ise mo la photo fa ise godo adolbeje ise photo monter ha video monter aning hakuma kan kurol la tahi inyo ibala tahi ki fanga ma ha ke kitele mo après ha ihite e hala tahi la privé la sine ha fo yen ko mba ko e ha yenje ko ni man godo la nama ni man godo dimma nsi ngai bola bo hatra itel fanga la ha monte e tonya bandil le Facebook na sai wallahi bandil wala la
Facebook a bel et bien contrôlé. À partir de 2019, moi même bon fanankela, ils sont bien contrôler les sagnes. Moi même hoke ni hake ici tigi ni hitigi muta. Adu ibi tigi muta lale ni hitigi muta. Ah c'est fini pour toi. Awa bandi lo ala fana mbolo me ala hanta mo lati. Voilà, toi mo pirate la kena mo jarabi. Goru ko la. Voilà. Aha. Donc monsieur le président franchement l'explication matal. Voilà, voilà, happy ibata fo ko réseaux sociaux. Imo silen, imo ne mo dun ta réseau mo capitaine no nyadi imo parce que non ken voilà, imo barakambi de. Bon, et halom imo fem fe ni réseaux sociaux le mo. A source bébé tubabol bulla. Imo felentite imo. Il a numéro de téléphone le mo. Il a numéro de téléphone, donne ba, il a numéro fanga, donne il a numéro ditema. Tubabol le lo. Il a numéro ko mbemba il a numéro 06 tant ou 07 tant. Et abota donne lia, donne minte hikli il a téléphone la sanye. Donne ces réseaux à serveur même ces réseaux ta hala taga doma. Magnétique même c'est-à-dire contact même c'est à qu'il faut n'teni ite c'est kuma téléphone là. A kuma be don bulu là. Tibawol. A kuma be don bulu. Etelo. Abanta. Donc a kuma bi tele bulu là wo. Il be kuma fem fola. A bébé enregistré serveur do là. Ni boyti ite blala écoute là. A mangole wo itel bulu là. Il be central. Il est central d'ingra d'obije. Il be non ne kili la dron. Ite la ligne. Il est ligne. Abe ligne maintenant. Il be le mutala dron. Ha enregistrement kala abanta. Ite be kuma la dron. Ni te kumata. Fongo dole se déclencher. Ou le ma dole se déclencher ite luya. Fengule dole se déclencher ça lo kite be kumaka. Ini ndo modo be kumala. A bebe enregistrer tel bulla. Aketa emoti ba, aketa Viber ti, aketa fenfenti. Mashallah. Subhanallah. Donc au kono il be bele enregistrer quand. Monsieur le président, va t'en là. C'est ese mon fontelien sile ntelmel be mission ga ntan ta fa. Ani se fa. Ese mon fontelien. Nkunya. Ntelu ke ngayilitu. Ntelu men be émission lukela. Ngayilitu parce que ntelu be émission ke kan mbala wuli kan jahangale ma nte tanak nte kuma fokan tano be menna ntelu fanga be men ke kan ten be sensibilisation le ke kan na jahanga se dada nyamen dajigol se dada nyamen wo fanga hadi italien puisque mbe mun ke kan ten mbe futo le dada kan futu sa men be siari na société kono ala ko do ha boala ani menum te karande ima misilme alon ima dino lon hila lon dino la hal i halon memu dinoti i hay i salinya lon ntel bo le kekan me sensibilisation le kekan ntel ta tanante mais ntel se même fo no dron menu puisque halon ntel menu be vidéo le kekan mo dol be je i se kilia len teluma i se isala saha kibe ite frentite modo beje abe kilarima ibe video men ke kan ila video ke abe diari jamalien ala dia jamalien donc mo shaman hilo mo shaman men hite lo sanye bari jahango indol bije ante diari wodolien wodol bije ite mbemba sila ibe malondi réseaux sociaux ina te nyame na ibe video kela avec gari ne dolula parce que il va falloir quitter de toro même de fokan il be même foki la koto ko ibe ku kendo ke kan ante diari wodolie wodolbe mo ngene ne iten ibite ngai bole ngene na itelen ilebu na janga ya bata si wole matine ifite ngai ba ngini ube hite ifite le jarabi nyaonya ala ko ite ha jarabi adu janga ya tuntete janga ya ni i haje sai mbemba si la be ku kendo to ate asekatale afaranga wo ku kende sifa ke ube a ha soto non ta mi atinya non ta ami ajawya est ce que ha non de gra famu bata fam 100% oui voilà awa bi ite be video ke menete abe dia abe he adu abe wori mbari nga doliye betege ah ouais mba
Bien sûr. fanga impenyan lay hake. Tegi. Adolbe je fanga impenyan la ite fanga ibe video ke menke kanteng. Adolbe je te fanga ibari mbarin to stunga indolu. Abi liye toroni. Dari nini do kumala. Ise jeli yen. Isa ite ila ko abe diari yen hatara. Abi songo tinyari. Bien sûr. Ouais. Donc na jahangaya fonga nin duntan na jahangaya le kono sanyi ado ala munde mala wala ken dingira donc monsieur le président franchement bat c'est l'explication na tigi jabe fara merci beaucoup mille béhan suivi al ben wali ça monsieur le président franchement je ne me rappeler laissez attention ke kiko ifanya na ita nyamenna réseaux sociaux mam bele mo hakilinte de intermini ja fo kante ajana fo bele konto di alam donc alhamdulillah rabbil alamin almun kisila masibo ma hanki sa jarabi ko na toro ko beba hada fadu aminu et puis mboro mbemba imaje ndingelu fanan mbe dinga men soto kanja ite ha ko kinte baraka e ho fana wo loi fana voté tale abebe ate loi klingale kono ite dinge e habe loi men voté tawonya abebe loi yin kono le misal to ite dinge mba ablalale na Facebook la tout à l'heure donc ni dinge ite be jante i dinge mobili kendo bi dinge bulla ite kinte barakan a mobilo men bi ite dinge bulla a mobilo godo i dinge la baro godo miya sotono iso be contrôler de sagne yo sako ni dinge fanante barala halakan ano abe hafisa wolati ide o kunya donc isena ite paranga isalla droit be coupé isalla droit be coupé bare monsieur le président nta fay batana sila parce que ila kuma kam pro wolunte dimasilo mbena kam be sigiri na wodo kono ba wuto mo sabata nano ko nte woto min kono ko no kayto bente to yala nkaye ko bare albe kayto manen kala ba albe wor manen kala abente to yala sile ko me ko gusa ko nem permis be bulla nga permis lo nga di bulla kadun ko mobile kayto do nga wala bo kaske ko nta tam woto ende nkaye ko bare monsieur don to carte grise to ko me ko nta ja to ko memba silla wa ko oui ko c'est ça oui ko fanga kapo dayele tugo hatanna kapo kono saha mobile fongo numéro min bije anin carte grise kono khala saha na be correspondé nko bar ngo france wata si jando ma min benni altala tema voilà contrôle nyamo dum ko de na men fiye na mude à partir de 2019 contrôle be toutes les cannes réseaux sociaux bari musolu mbarinkelu nkoto ni ndo ni anim marama mi je sigirin de to je ko marama je sigirin kun nata nyilo majusi lem ake ala sahadron il a gilet jaune pogné tu vois habi akobe fengere donc wo kono franci be andetérine fo be holon donc wo kono ibe godo bola jango itelbe godo men di kantelu machine wo be ga kilate donc sani ibe ni ha provenir so tigila dro ici bloqué ici là droit be bloqué na oran moni ta buto yala he na oran moni nta fuila ta la buto sai nse no min fola oran moni min be bula nga godo ta wo bul kala esa calculer san ko so godo min yohonna ta hale sa be calculer le ti ba wo ni mani nda ta kele nyamena kas nga to way mba folale jam min benni altala tema nda fa nyan sila nyale parce que munna ijane ku min be organiser monsieur le président ijana organiser le fils motadula lo parce que ma livrer bato parce que bataje godo et hakan iman nyaage oma ça fait il a intérêt ija woje je non nyaangi kante ça en 2019 min jelote nin décision kurumba batalo luntalo ko ntemadi luntalo fanga nyaaga la kende batana mo holi ya ndejan kala kiko be nyaale mo alanga hakirutu de nata kharjige nginen dulale khasa ke su wo kharjige so sto nyana hero kono la suturo kono mbeje wala makandara mbele mude akku kon filo watan be mata salam watan be mata paradin kana haji de ntenya ning min hanyita ima e kafu ku problème wulita ya moro monsieur le président
idun daja hango siamanka min tar so godo de tambo ke wonya tela kafu godo sesima hibla problem to hantel dol be ramburu semanna e man godo min do bi ma do nya soto ko parce que ko godo min tambe il tella konti le ma o barake san kono le godo yi hayin soto nyati wa godo de tambo wala hawda soto le donc godo aha imaje hari godo ibe godo ya godi kumo men foten sani ntelu nu imaje ntelu jahangolu menu se jula yake wonya ise godolu la tambile livre alla iha amugo bumbale la kontu iha siama na konti blokele ko godo be tambika inte barakan iha ke do ta blokele ke do ta bloke abe o kenyi mu julaleti jahanga fangante bari ahante kili ahan kili ba ante be association to ahan kili yo ahan kili akonyen ko vraiment ko nga dema ko ahan na kulon ko be ja association ko to ko nga dema ala ko ala isa ala konti débloquer nyamenna nta munke nta ha ala nga carte dole dada comme quoi que amuntela abentela association le kono la alilo ka bentela association le kono donc ngole ngole fenge dron ngole kayto tobe e hala konti débloqué voilà heureusement atata o express sur quoi ouais e hala konti débloqué ok donc monsieur le président alors vous allez bien il est venu il est arrivé il est arrivé tout à l'heure il m'a même demandé si vous êtes là je lui ai dit non, je lui ai dit que vous êtes sorti je vois qu'il a essayé de m'appeler il y a 1 heure et en fait j'ai pas entendu mon téléphone voilà, c'est ça donc, ouais. Bon c'est tout ok bon mais la semaine prochaine, je ne vais pas oublier pour... Oui, mais la semaine prochaine, fils, moi, je ne suis pas là. Ok. Ah bon? Je suis en vacances. Non. Si, 2 semaines. 2 semaines de vacances? Oui. Mais vous allez où? Chez moi. D'accord. Je vais juste chez moi, fêter Noël. Mais partons au Sénégal. Ah, c'est Noël? Et vous allez partir pour les fêtes de Noël, là? Non, je ne pars pas, je reste chez moi. Ah, d'accord, ok, d'accord. Ok. Non, je vais avec moi. Ah, arrête, vous êtes blindés, vous, hein? Ok, bon. Président, te babo mi masu to fana diata. Nda man la ila ke mo fanjati la. Ouais. Nde mi foka enda ko he. Ya ma ni mo weto ke bala ninje kabire nga gori ko kuma fo ma batana fanke controlati. Bon, nte ken se même fo menu be godi kio be kekan. Yeah. Godi menu be godo kila fana Afrique. Mbe na histoire ndenge labana nga kamare nga kayto to be ngaye e hala dossier nga kayto into be na association Janinka et Muktar le fanga la humanitaire ngo keringa drone directement e hala ko be débloqué voilà nga la ta ma drone kenyi na ko be débloqué ta wala la nte sa fo bari nga beye bi e ha livré à bloqué. Bon, Godila Tambotin, Sani, Godila et Hadla Bene coincé. Il s'est Godola Tambidi. Il était flint de Mbemba, il était flint, Ibe province là, n'était pas ni, il était Godila Tamboke, ou bien n'était se Godila Tamboke. Godobi, il était Boula, Mola Sotoladi. Fihalata, il même Soto Membenala. Mbala Sotoladi. Monsieur le Président, enfin, il y a le même mot. Il y a eu Black Madonna 2004. 2004 Monsieur le Président hatra 2007 i hayrenyon dolo ke tibabu la hammaden kibe mademala bi kunto ko woto makaitin tembolla mais erenyon yon kono la famille mi bidje awa inakana butu awa demarlal kuma kan hamin foje wolongo ko africain mi bidja san kono godo minna taha Afrique peka yawo so mo fo
c'est incroyable yarba so be calculer min sabula ila konti la min stabulo bulo tonta de ta fam khata wotu mo hansa tibabo me koreo ibolo kunyangini na godo kunyangini rono internet fenna na godo ta hanyadi ibataje ijena poem bala fote sai nte seno min fole hango be orange mone men janna faransi jante be hakili to akoko iyo godo sai kasa euro ta habi sini manesa kasa euro ta sini gidesa kasa euro ta 2,000 euros par mois et le salaire moi aussi c'est à calculer. Non, à 2019 yin kono moro memba 2019 yin kono la. Il a non sagi no mako puisque c'est très important. Très important. Ouais. Puisque ada hadi parce que 400 euros ya wala tahaje ay 7 euros rasmoni mais dadi amin jote ji nyangini kanne bata long lunkar sa wati kar sa mbemba silla ha ni honna taha sanko na min honna ta ya total la ni awdun da fambulu me la fa aw yoro ke kanna hamuta rasmoni be hakilu to ko be rasmoni ba ani monogram ba ani weseri nyonon ba ibe godi la say nki hadla bele bloqué c'est-à-dire tubabul ha nyangini ne ikole mbemba godo membe bokan na godo membe bokan France jan hata Afriki a godo le sembo siata e hole nyangini a godo sembo bunyata beteke donc il va contrôler la joni njombe godo la boka joni njombe godo la boka ite se jel labo est-ce que ibe barakan ila bara godo ibo drone la takamba ou bien kukute ibe kukute na le mente baro dronti voilà ibo be nyangini ka et puis menu français lulo Afrique ha photo luta habla réseaux sociaux kan i habe dabuluka parce que nima dabuluka kabira drame muta drame ko jango la uda hadema bara mun tala malum ko gol siba taramba bulu e wataje drame la Guinée ou bien même Sénégal mimbe atale mo atemo kire namo drame kire namo awo godu somu mbari le moti vraiment wo nkanta de malale ntani wo fanga bebe sate klingele mbebo ta o eta hade ma bayta ko president nkanta de malale be kanto de a même fa hatto nyale fo akanta de malale ala ko tonya puisque a terembe jan abe jangol tunde makane de warmbe mam monsieur le président drame kanta de malale ndafa njate ningade manyaje sadema bara somo sifa mo ba wutolo hakrinta somo me may woro taraje aw wol fam bebe control sharing étranger kanja hafu kulunda su goro sifa wo sotole ila maksani sifa wala aw mi signalé ni telema ndafa bi signalé la ite fanga ma onko nko moro me ni na tante aja tuba karanta ba biro e fani yan samba ni abanda e woro sambala almun kisile masibo ma almun kisile bala uma noro mbemba aminu adu ite dumbe mu conseil dila ifana be mu conseil dila jahangolu ma menu be réseaux sociaux nyinkan ibake kanya doma ngaibo dingira ani na mbe photo men ni fongo ba 2019 nyin kono la contrôle be damutala bon contrôle be damutala 2019 mais est-ce que jonga lo jani 2019 ni ha contrôle fanga damutala hakura e wato ko do lo famutala almun ke sile masibo ba yalo monsieur le président de conseil fu intente bul e jena mi tata me tambina dino to fu ite fo konto dia wallahi men ko nyana ko fa men ke khanya ko na al nasihat nasiha khanya on na sobe subuni ndore wulo to inte wala ko ade nyambete subuni ngel lamo etrese buntalo lo do mo anun tumburu ningo wonya bari e be organiser ne organiser mbete yani idongro to mo asi do so wula taylo sanna kadingira la saha nimma sibo fentenari maje ya ta fam isi organiser no me yalo dantan fengelo principal si sote le koto mo kholiye mil sa hakilo soto quoi ya ta fam wallahi awa
Utu do wala me do muro ke wala ta mun de contrôle lam ler do lo bije no sita wala français na do ko ta franga ta ça fait organiser ala ka to ise kisi jakol ma nyame والله itani te franga wala ke njana wala ke te anen se fa pour que jahangolo be salo imbe be langin na fatala min sen kisa masibo ma ki hakkilu to miliji don ka Facebook la ki hakkilu to ki ke be jara min fo gode bulala yulu ki hakkilu to halon ki nte nyaja njija mena jante isagolo bento la bondimma etelle ben na baluo saraka etelle wo ki perde ndingene ma etelle wo ki perde na dimbaya no ma isembo habun sembo to nyaja donc nga hakkilu to nga sila nga mundi nga sate muta kullun tan de monti kana janke khaf balala fring hasiya jamano dingel fanti mam mi je jamano dingel la fan kana tambi wala monsieur le président be hi hakkilu to non kude e hak conseil bala fote très important والله ndara je la le bari parce que ñi ngani mbele ville ma e hakkilu to yani ala nabiye bar musolo 80 bar musolo ma yalo sai foloto ti babul taraman na basin valeur lo foloto e manna bago considérer ber bibi basin rogo ni hable kan na kanya me nyoko me sa prix folo no iyo ila wasata go kalama ila wasata voilà awa halon ko ba hafoko kutira africaine mo be fongo no ite fanga fenge kunisa jamio benga kono la e habba zenga do dum ma fele ila o bazenga fanga ila o bazenga fanga kenza ya ha costume ntele bazenga mba photo be wala na Facebook la parce que kun awa non parce que yalo monsieur le président wallahi yalo mimo mo ko woni silante sekesi mo woni silante sekesi والله ala ban batuba ala karfo do felde ja almasi ba yala abida France ja ko din kurungu ndoro ne sabo ko mo so man ko kala voilà ato ali mais fenge fana na ko do nyangin nale jaliba Mukhtar Jali me Mukhtar Jali fana dunna le bulla ba Mukhtar a fana se pari kendol bazen kendol a se bazen kendol bulale sur la bazen zone o men joti ala bazen zone o inani la no Mukhtar ila bazen mbi hibari ala silale mo eno mandi ko bazen alon be kisila non to fanyala silana bar monsieur le président wallahi billahi tala jango la attention ke alerti parlementi jangol be attention ke nyento turun ko ko parce que nji jamene te jana la 2019 a bere fa kike be jana programmer le ha ko la ansale bon malo be mo ko mutaja wo jan almum kisile number ko mane monsieur le président aso bato ku ese doa nga kuma kan danjente almum be na sa almum be na sa ma jana video kuntundi nga menkete ngake konto di ale sabula tiriflo nyena réseaux sociaux Facebook ni mo kili no Facebook ni nanu ici la direct keno bari hafoko mo hite kili iko écran dinga ni men felenti santo ten écran dinga ni na nyame atere mekeno wo kono mbe nte yahankili ya hafonye nte fanga ngai nyangini nga ndunta serveur kutendela ba ko nego le senego tege ndunta serveur kutendela ha akuo nyangini halabo ha kukute installé ala ko nga mo ndingi se tara santo la te nyamenna ni mo me malla be hala sa mo ndi me mo kili note Facebook sa do hala sa ni sa ke no tenten pour le moment bay mutar me akeno to fa kara ame akeno te donc wo kono voilà donc wo kono tubabolu ibata réseaux sociaux nying ibata monopoliser ibata contrôle damuta surtout contrôle fanga direment be damuta la date du mana à partir du mois de janvier 2019 donc 2019 ni kono abata si c'est moins de un mois donc
mbafula na hakilingali la photo be mola ala boje de surtout muso bi don kan kena tula mara fani don na bige président asura voilà parce que muso be don na salon kono wanya ina man din ninji da fe e se din le mara jam men so ki be be nyangi nale mal fils tay bu ko da balé maji asibo bula ronna hido wo be ba kono ko grande voilà grande comme monsieur le président donc ndeken se même fo be na yilitu réseaux sociaux nyima ala mo ben voilà na fata ñohon et puis hanyin la kam fana ntelu jahangolu ntele mu na hakili malti ntelu jahangolu ntele mu kula de ñoholti ni kaso bota dingra me mbese ta nonne donc wo kono mba fula beye alun ngay ñohon sutura alun ngi ñohon respecter alun ngi ni misal to tente nte frente tente Mamadou Touré réseaux sociaux là nsem bulo kotota mbe je suis blanc comme neige nam mantoro man si mogoma ne a kotota sala jigi keto musuto musuke nsem bulo kotota wo musuntije men sala jigi wo kentije men sala jigi donc nte bunyani ngulia ni horomo wole benni ke bete ani horomo wole benni muso bete donc na jahangaya alum ngam bulo di ñoxon bulu donc wole kendi ngramo habla be fundula donc allahumma jala ma sha muwafiqan lima tasha kala sira ma sha mukhalifan lima tasha ma ana حتى شاء خلاف ما الله يشاء جل العبد وشاء ما كان إلى ما تشاء فلتف بنا فيما تشاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شكرا مسيو البريزيدان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.